na. Darating ba ba ito? Pula ka lang. Number 8, Domingo, sumalaksak. 2 points. Wala. Rebound! Rebound yung number 2. Okay, pagkagawa si number 2. Number 2, saan niya kami? Number 2. Pinasa kay number 18. Number 18, kakain na. Pinasa kay number 9. Number 2, bumuslo. Asok. Yung bola. Number 8. Number 2. Grabe naman yun. Number 8, pinasa kay Jerry. Bumuslo na naman ng press. Di na pinapasa. Asok. Remaining time, 5 minutes and 14 seconds. Number 8. Asok. Number 2, second three. Asok. Number 2, pinasa kay number 8. Kumete number 8. Tuwan si Under Rice. Asok. Number 8. Uy, nago ni number 2. Pinasa kay number 69 na high blood. Pinasa kay number 18. Number 18, tinira. Number 18, Asok. Nagdadalawang yung check ko yung tinira pa. Number 2, nangyayin ng street. Number 2, dibinigyan ng street pero tinira. Asok. Number 69, diskarte. Number 69, kalmado. Number 69, pinasa kay number 18. Kakain na naman. Rebound ni number 8. Number 8, nakangipit, Ruben. Asok. Number 69, number 69. Grabe yun. Rebound ni number 18. Asok. Number 8, bumabangga. Pinasa kay number 2. Number 2, kumeke. Asok. Pinasa kay Adonis, number 2, tinira ng 3. Pasok. 3 minutes and 15 seconds. Makikipagagawa ang tira. Kalmado. Number 2, tinira. Pasok. Number 8. Pinasa kay Derek, easy shot. Tira daw, sabi ni number 69, pinasok. Kalmado pa, kaya na. Uy, nakagawa ni number 8, inawanan. Number 30, pasok. Ayan na. Puno, pinita number 2, good. Number 69, ganda na mga paasan yun na. Number 8, number 8, iniwan si number 69, tumangga, talusik si 69. Wala, yari kayo, nagagalit na. Number 2. Pinasa kay number 18, mamanggalit. Wala na naman ba? Ang stress sa harapan, pinasa nila kay number 2. Kailangan, pasok. Tumira ng stress. Wala. Rebound by number 18, pasok. Remaining time, 45 seconds. Number 8, pasok. Number 69. Number 69, pinasa kay Adonis. Tumira ng malayo. Wala. Yung babae 18, mga kamako. Pasok. Mamaka na, 19 points ka na. Iba ni number 8, pasok. 69. Number 69, sinasa. Number 18, mga kamako, papangga. Pasok. Pinamawalan lang kayo ni number 18. Tinira ni number 13. Number 13 na naman. Number 13, pinasa kay number 2. Pasok. Pinasa kay number 69. Number 69. Anong uso mo? Number 13. Umutot ka. Number 8. Wala. Number 8. Sinugulangan. Number 8. Nakagawa ni number 18. Ang Andy Rice. Pinasa ka kalaban. Wow. 69. Tumira ng 3. Wala. Sinabi sa bola. Number 18. Number 18. Binagka. May ganun ka pala. Number 2.
Number 2. Nawala yung number 18 na naman. Boom. Wala pa rin. Pinasa ulit yung number 2. Number 8. Dumidiskarte. Hinira. Pasok. Panis yan. Number 2. Number 8. Pasok. Number 13. Iniiwanan yung bantay. Iniiwan yung dalawa. Pasok. Pinasa kay number 13. Alam mo na gagawin ng number 13. Pinasa kay number 8. Pasok. Number 9. Number 9. Dumidiskarte. Number 9. Pasok. Hindi parang kayo. Number 13. Number 13, pinasa kay number 8. What a play. Tira ulit. Tira. Libre. Take a 3. Wala. Pasok. 13. Pinasa kay number 8. Number 8, tinira. Wala. Iba din number 18. Number 8. Number 8, tinira. Wala. Iba din number 8. Number 8, tinira ulit. Remaining time, 2 minutes and 15 seconds. Number 9. Wala. Number 8. Pasok. Number 18, Andreas, nababangkak ng araw. Number 18, so number 2, pinasa kay number 8. Number 8, tinira, binabas. Iba number 2, kain. Number 2, pinasa kay number 9. Number 9, uy! Uli. Pasok. Time, 1 minute and 50 seconds. Number 9, take a 3. Pasok. Number 8. Pinasa kay number 2. Number 2. Bantay. Number 2. Linapit. Pasok. Number 9. Oras. Remaining time. Number 2. Bola. Number 2. Number 2. Sa kanya na. 20 seconds. Tira. Number 69. Pasok na naman. Number 69. Bumusto agad. Pasok. Ayan na. Gising na. Number 8. Tumira ng 3. Ay, number 13. Number 14. Pinasa kay number 2. Number 2. Pinasa kay number 8. Number 8. Nabulangan. Pasok. Basic basketball. Number 69. Tumira na naman ng 3. Pasok. Ayan na. Tumira ulit ng 3. Pinanggapanggal, Jeric. Shooting na lang sila. Pasok. Pasok ulit si number 13. Si number 8. Wala. Number 13. Number 13. Si shooting na lang. Pasok. Pinasa kay number 13. Number 13. Pinasa kay number 8. Number 8. Scoring laban. Number 69. Tumira na naman ng 3. Pasok. Na naman. Wala. Uy. Good now. Uy. Pasok. Kabola. Number 69. Tumira ng 3. Pasok. Pinasa kay number 13. Number 13. Tumira kay number 13. Tumira ng 3. Pasok. Number 8. Wala na kanya-kanya defensa. Kanya-kanya na sila. Pasok. Napantay si number 13. Parang di na basketball. 3-pointer. Number 2. Pasok. Uy, hinikutan. Binabali mo kayo ah. Uy, pasok. Number 13. Tumira na 3. Ay, binasa kay number 2. Number 2. Binabang kasi number 2. Number 13. Dumidiskarte. Number 13. Number 13. Iwan. Pinasa kay number 2. Number 2. Tinira. Uy. Number 8. Pasok. Number... Uy. Ang galaw niya. Pinasa kay number 18. Number 18. Tinira. Pasok. Number 8. Number 8. Pasok. Number 18. Pasok. Wala. Walang yung tira yun. Remaining time, 1 minute. Awal ni number 69. 30 seconds. Bumabagga sa inyo. Nananakit na si number 13. 15 seconds.
15 seconds. Kain. Nasa to. Number 69. Pasok. 2 seconds. Number 8. Number 8. Isikan. Number 8. Pasok. 10 seconds. Shot na. Wait. 5. Pasok. 9. Pinasa kay number 2, number 2. Pinasa number 15 ulit. Pinasa number 18. May pasahan na sila ngayon. Pasok. Shout out, tangina, tambak, first game. Number 13. Pinasa kay number 2, number 2. Pasok. Number 8. Tumira. Pasok. Number 2. Number 2. Langgan number 18, number 18. Pasok. Come on. Number 13. Number 13. Shot ka. 10 seconds. Pasok. 3 seconds! Number 2. Libre-libre, inikutan. Pasok. Number 69. Ayaw pa kawala ni number 8. Uy! Number 8. Pasok. Number 18, take a 3. Wala. Number 2. Tira na. Pasok. Huwag ka na mag-press! Number 8. Number 8. Pasabihin nyo lang yan, siya Derek. Medyo very sikat kayo. Number 2. Pinasa kay number 2. Pasok. Bidyo na yan. Yun. Remaining time, 1 minute and 59 seconds. Time out. Kamayan na, kamayan na! Kamayan na oh. End of the game.